अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपके अपने चैनल वीनस पर हाजिर। कोशिश यही है कि बस बेहतरी हो, और हो रही है, होगी क्यों नहीं होगी। अल्लाह ताला बड़ा एहसान करने वाला है। हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। हाँ, अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, फिर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बाकी तो देखिए, दुनिया है, ज़िंदगी है, इसमें कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम। ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कि हमारी एक स्मूथ हम सुपर हाईवे पे ही गाड़ी चलाएं। अब गाड़ी देखें, कराची में भी चलाएं आप, वो भी एक हाईवे ही है अब। तो ये तो सारा डिपेंड करता है, आपको हर जगह गाड़ी चलानी चाहिए, यानी हर सोच के साथ चलना चाहिए, अपने आप को बड़ा एडजस्टेबल रखना चाहिए कि हर जगह आप एडजस्ट हो जाएं। यानी आज का टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा जेरियाट्रिक, ये मुझे दिया गया है, एतमाद की कमी। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इन द मीन टाइम डॉक्टर साहब कई बार बात कर चुके हैं मसाइल और वसाइल के ऊपर। इस पे भी मैं उनसे थोड़ी सी राय लेता रहूँगा वक्तन ब वक्तन। बाकी डॉक्टर साहब तो आपको पता है ना, वो तो मेडिकली इतना बता देती है कि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि माशाल्लाह शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज, नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इसमें हमने जो टॉपिक इस दफ़ा क्या रखा है, जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये मेडिकल की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ओल्ड सिटीज़न जितने भी हैं, एल्डरली पीपल जो है ना, उनकी हेल्थ के बारे में सोल्यूशन देते हैं। मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन सोल्यूशन होता है। जैसे ओल्ड एज के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ब्रांच जो है मेडिसिन की जीरियाट्रिक्स कहलाती है। और इस पर बड़ी रिसर्चेज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई। तो इस पर मैं पहले भी बात की थी, लेकिन आज भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, इससे तो कुछ सवाल आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम और आप भी शुरू हो जाएं, तो हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे होते हैं ना। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि मतलब इनको छोड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमें याद किया, बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स, आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। और क्योंकि सैटरडे वाले दिन आप ये प्रोग्राम देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, यकीनन बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जहन में होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके मैसेजेस के ज़रिए हमारे तक पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे बात करें। तो आज वही सिलसिला है। और आज बहुत सारे हमारे पास जो मैसेजेस थे जीरियाट्रिक्स के बारे में थे, तो आज हम, क्योंकि बुज़ुर्गों का एहतराम, बुज़ुर्गों के बारे में सोचना और उनकी खिदमत अंजाम देना, तो ये हमारे दीन का भी एक फरीज़ा है और हम इसी को आज लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरली सबसे पहले हमारा प्यारा दीन इस्लाम, उसके बाद नेचुरल इंसानियत। हर दीन की यही एक वो है, कोशिश है, हर धर्म दीन का यही है कि इंसान अच्छा हो ना, तो बाद में दीन धर्म होता है। पहले अच्छे इंसान तो बने हम, और हम कोशिश कर रहे हैं, देखें कब बनते हैं। डॉक्टर साहिबा जी, ये सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपने कहा कि एतमाद की कमी आ जाती है एट वन स्टेज ना। मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हम कर रहे थे कि वो चीज़ें जो एक बार गिर जाती तो दोबारा वो डर आ जाता है उनके जहन में। जी जी। इसी तरह मुझे एक बात याद आ गई डॉक्टर साहब कि मेरी मिसेस के हमने वो चेंज करवाए ना, नी रिप्लेसमेंट ना, तो उनमें भी वो अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो पहले था। जी, खौफ आ गया है। बिल्कुल। ये वही एक बीमारी की एक वो है ना, शाख है, यू कैन से। इस तरह का खौफ आ जाना, इसकी वजह क्या है? मतलब देखिए, सीनियर्स को तो दे मस्ट बी मोर कॉन्फिडेंट, आई मीन, जो मैं समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखें, जीरियाट्रिक्स का मकसद ही यही है। अब ये जो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं इस टॉपिक पे, इसका मकसद ये है कि वो चीज़ें जो कि बूढ़े लोगों में या फिर एल्डरली पर्सन में जो है डेवलप हो जाती हैं, उन चीज़ों को अगर हम समझ लें कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉर्मली होती हैं, जो एज के साथ होती हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। यानी नॉर्मल, जैसे बाल सफ़ेद हो गए, कैटरेक्ट आ गया आँखों में, आर्थराइटिस हो गया, इसी तरह से जैसे एज बढ़ती है, हमारे ब्रेन का जो एक मतलब रिसर्च ये कहती है कि हर डिकेड में, हर 10 साल में जो है वो 1 to 2% ब्रेन श्रिंक होता है। ज़ाहिर है, ब्रेन जब श्रिंक होगा, कंट्रोलिंग टावर है, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं। हमारा रिस्पांस स्लो हो जाता है। जैसे कोई भी एक्शन हो तो हमें उसका रिस्पांस में जवाब, जैसे पहले जवानी में या जैसे सही होते हैं, क्विक रिस्पांस होता है, लेकिन ओल्ड एज में रिस्पांस जो है वो स्लो हो जाता है। उसमें चलना भी आ जाता है, चीज़ों की ग्रिप भी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है,
ڈیمینشیا ہے, انکنٹیننس آف یورین ہے, آئی سائٹ کا ہے, اور بہت سارے ہیئرنگ پرابلمس, مطلب ملٹیپل جو ہیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک نارمل آدمی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ یہ نارمل چیزیں ہیں, لیکن اب ہم نے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے ایسے لوگوں کو, جیسے اب ہم نارملی بھاگ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, لیکن اولڈ ایج میں کیونکہ ہماری گرپ کمزور ہو جاتی ہے, مسلس کی گرپ کمزور ہو جاتی ہے, ہمیں اس طرح کے شوز لوگوں کو دینے چاہیے جس سے اولڈ پیشنٹ جو ہے وہ سلپ نہ ہو. ان کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, ان کی ویژن کی پرابلم ہو تو ظاہر سی بات ہے انہیں صحیح نظر نہیں آئے گا تو گر جائیں گے. اور اسی طرح سے ان کے ہیئرنگ پرابلم, اگر کوئی انہیں آواز دے رہا ہے, کوئی اگر ہارن آ رہا ہے لیکن ان کو نہیں اتنا پراپر, تو روڈ کراس کرتے ہوئے بھی انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایج کے ساتھ. جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں جو کہتے نہیں ہیں بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا ہے. تو آپ یہی سمجھے جیسے ہمیں بچے کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے, اس کو ہر چیز سے بچانا ہوتا ہے, اسی طرح سے اولڈ ایج میں بھی ہمیں ان چیزوں کو بچانا ہوتا ہے. اچھا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ موسٹلی اولڈ ایج میں ہی ایشوز آتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ آفٹر 60-65. 60-65 چلا نا, میں تو بچا ہوا ہوں. یو ٹیک کیئر. ڈاکٹر صاحب ذرا خیال رکھیے گا آپ. اور دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سر ونس یو فیل, آئی مین اگر بندہ, لیکن دیکھیے تو ہمارے جو قریب آج کل تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا نا کہ بچے شادی کے بعد یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا پھر الگ رہنا پسند کرتے ہیں, موسٹلی یو کین سے, جو کہ بہت اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی خطرناک بات ہوگی. ان کا کیئر کون کرے گا؟ وہ خود اپنا کیئر کیسے کر سکے گا آدمی جو بیچارہ خود اب تھوڑا سا معاملات میں آؤٹ ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیئرنگ جو آ رہی ہے, کیئرنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. مطلب دیکھیں نا, اگر خدا نہ خدا آنکھیں کمزور میں چیک اپ کرواؤ, جانا آنا, گاڑی ڈرائیو کرنا, اب ایسے بندے کو تو گاڑی ڈرائیو کرنا بھی نہیں چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ سر؟ اب یہاں آپ نے جو دوسری چیز ہائی لائٹ کی تھی وہ مسائل اور وسائل کی تھی. اگر آپ کے پاس مسائل زیادہ ہیں تو وسائل کم ہیں تو یہ پرابلم آ سکتی ہے, کیونکہ آپ ہی کو ماں باپ کے ساتھ جڑنا ہے, آپ ہی کو ان کو دیکھنا ہے. اگر وسائل ہیں آپ کے پاس تو یقیناً آپ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی نرسنگ سٹاف رکھ دیں گے, کوئی اٹینڈنٹ رکھ دیں گے, تو لیکن وہ آپ کی محبت کرنے میں بدل نہیں ہے. آپ جیسی کیئرنگ تو وہ نہیں کر سکتے. ماں باپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ کسی ایسے شخص سے جو اجنبی ان کے لیے, اس سے وہ دل کی بات نہیں کرتے. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نرسنگ سٹاف بھی ان لوگوں کے ساتھ اگر رکھ دیا جاتا ہے, اگر اٹینڈنٹ کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بہت ہارش ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا. اور وہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, ان کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے کہنا بھی چاہیں جب آپ کی ملاقات ہو تو وہ ان کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے نے ہمارے پاس دن میں کبھی ایک دفعہ چکر لگانا ہے یا ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگانا ہے, رہنا تو مجھے اسی کے ساتھ ہے. اگر میں نے اس کی کوئی شکایت کر دی, ایسا نہ ہو یہ بعد میں مجھے تکلیف دے. تو ایسا ہوتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پیشنٹ کے دیکھے ہیں کہ جو ان کے اٹینڈنٹ نرسنگ سٹاف وغیرہ ہے ان کو کافی زد و کوب کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو بوڑھے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو سوچئے کہ آپ اپنے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی بچے کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو جائے, کسی ایسی جگہ سے بچاتے تھے. مثال کے طور پہ اگر کچن میں ہے تو آپ کو آگ سے بچاتے تھے, گرم پانی سے بچاتے تھے. بہت سارے ایسے حادثات جو جس کی وجہ سے بچہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو ماں باپ اس سے بچا رہے ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ جب ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس سے دور ہوتے ہو, آپ ان کا خیال ہی نہیں کرتے ہو, تو بہت تکلیف دہ ہے. اسی لیے تو ماں باپ کا بہت زیادہ قرآن میں ذکر ہے, جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے قریب رہیے اور ان کو اف تک نہ کہیں, اور ان کے ہر چیز کی ذمہ داری آپ پہ ہے. اگر آپ اپنی فیملی کی کیئر کرتے ہیں تو یہ فیملی کے وہ سربراہ ہیں جنہوں نے اس پوزیشن تک آپ کو پہنچایا کہ آج آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے, لیکن آپ ان کے لیے نہیں کرتے. واہ واہ واہ. ہم اکثر پروگرام میں ماں باپ کے اوپر ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ ماں باپ دیکھیں, یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا اس میں اس کا بڑا انوالومنٹ ہے. ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, آئی مین یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اس میں نیچرلی ہم سب شامل ہیں, ہم کسی کو ٹارگٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ سب کے ہوتے ہیں, اور جب وقت ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے کا تو معاف کیجیے گا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی ہم بہت ہارش ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی, بلکہ کبھی ہم بھی کیا اس سے بدتر حال میں تھے. انگلی پکڑ کے چلانے والے ماں باپ, سوچئے ذرا, آج اگر ان کو
सहारे की ज़रूरत है तो हम आए बाएँ शाएँ यहाँ वहाँ हो जाते हैं। देखिए ये मकाफ़ात अमल है, और आज अगर हम ऐसा करेंगे तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते जिनके माँ बाप हयात हैं, हो नहीं सकता, बल्कि ये ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। कि माँ बाप के साथ अगर आपने मिसबिहेव किया, उनकी आपने कोई तकलीफ़ उनको दी, तो आपने दुनिया में ये इसकी सज़ा दुनिया में ही होती है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, अब माँ बाप ज़िंदा हैं तो तौबा तायब होजिए, उनकी खिदमत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन इस पे अमल भी करना चाहिए हम सबको। डॉक्टर साहिबा, ये जब इस स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है, आफ्टर 60 यू कैन से 55-60, कुछ पहले भी ऐसा है कि ये चीज़ छोटे लोगों में भी आ जाती है। जैसे मैं एक बात कह रहा था कि कुछ लोगों को लिफ्ट से कुछ फोबिया सा हो जाता है, मतलब वो लिफ्ट पे बैठते ही नहीं। अगर एक बार हादसा हो गया, वो खौफ बैठ जाता है दिल में, उसके बाद वो बैठते ही नहीं है, हालांकि वो काफ़ी यंग भी होते हैं उनमें। तो इसकी क्या वजह है? देखिए बहुत सारे जी बिल्कुल, वो तो आप देखिए तो नॉर्मल हर आदमी के साथ हो सकता है। किसी भी एज में अगर कोई इसको ट्रॉमा हो गया है तो पोस्ट ट्रॉमा इफेक्ट्स तो आते हैं, ये तो हर एक के साथ होता है। बचपन में कोई हादसा हो जाए किसी के साथ, आर्मी में जैसे लोग जो हैं कहीं अगर कैद हो जाएं तो उन आर्मी जो रिटायरमेंट के बाद भी उनको वो सारे जो है वो नाइटमेयर्स की तरह आते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, होता है। लेकिन जब हम पेरेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो देखिए एक चीज़ जो मैं पेरेंट्स के मामले में जो मुझे महसूस हो रही है, मेडिकल फील्ड से हम रिलेटेड हैं, हम रिलीजियस कोई बात नहीं ऐसी करते क्योंकि यहाँ इशू बन जाता है। लेकिन एक चीज़ जो एजुकेशन बहुत दी जा रही है आजकल के ज़माने में, इंटरनेट पे मैं बहुत सारे लोगों के देख रही होती हूँ जिस तरह से वो लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है। अब जैसे आपने कहा कि अगर ओल्ड एज में बच्चे अलग हो जाएं, माँ बाप को नहीं संभालेंगे तो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छी सवाल है ये नई जनरेशन से। अब ये जो इनको लोग पढ़ा रहे हैं और लड़कियों को, आने वाली लड़कियाँ, घर औरत जो है बैकबोन होती है, घर संभालती है, मर्द की मेंटल हेल्थ वही डेवलप कर रही होती है। आप उनको ये एजुकेशन दे रहे हैं लड़कियों को कि आपकी माँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। लड़के अगर आप शादी हो गई तो ये नहीं कि आपने अपनी माँ को छोड़ देना है, बिल्कुल उसी तरह आपकी जिम्मेदारी है और आप मुबर्रा नहीं है। एक तरफ आप ये एजुकेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये एजुकेशन दे रहे हैं उसी लड़की को कि अगर आप बहू हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने सास ससुर की खिदमत करें। ठीक है, आप एक तरफ ये जो मतलब लड़की को आप इस तरह की मेंटल स्टेट की तरफ ला रहे हैं कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए जिम्मेदार है, लड़के के पेरेंट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो लड़कियों के जहन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि हमने लड़के के माँ बाप का हम पे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ लड़के के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने में। लेकिन देखें अगर देखा जाए बूढ़े लोगों की अगर हम बात करें तो एक सिला रहमी भी तो है। ठीक है, जो कुछ भी है ये भी बात सही है कि आप पे फ़र्ज़ नहीं, लेकिन एक मोहब्बत, एक अगर आप अपने घर का माहौल ऐसा रखेंगी, अपने शौहर के खुशी के लिए अगर आप ऐसा माहौल करेंगी उसके माँ बाप के साथ भी, अपने माँ बाप के साथ भी, तो अल्लाह ताला तो इसका अजर देता है। अल्लाह ताला तो कहते हैं आप किसी को एक मुस्कुराहट दे दें तो वो भी एक सवाब है, सदका जारिया है। तो ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं बूढ़े माँ बाप के लिए। क्योंकि देखें बूढ़े माँ बाप जो बताने का मकसद ये, बूढ़े माँ बाप की गलतियाँ होती हैं क्योंकि वो उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एजिंग है, वो चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, वो आप एक बात को बार बार रिपीट भी करेंगे तो मतलब आप उसे इरिटेट ना हो। क्योंकि बेशक आपका फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुस्न अखलाक कितनी बड़ी नेमत है। उसी के हिसाब से हमें ये एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चे और बच्चियां जो है, लड़के लड़की के माँ बाप को भी ख्याल करें और लड़कियां लड़के के माँ बाप, आप लोग फैमिली को जोड़ के चलें। अब ये चीज़ें जो हैं इसको हमें डेवलप करना है। अब वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझें, मेडिकली भी समझें और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम सबको मिल के जो है अपने माशरे को बचाना है। सुभान अल्लाह, बहुत वैलिड पॉइंट है अगर आप गौर करें तो। देखिए मेरी बात सुने, वाकई बड़ा ये वैलिड पॉइंट है। हम अपनी मतलब जन बात कर रहे हैं, बेटियों को ये कहते हैं कि नहीं आपके सास ससुर की खिदमत करना आपका कोई वो नहीं है, बिल्कुल गलत। भाई देखिए अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं भी करते हम, फिर भी अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो आप सोचिए कितने दुख की बात है। रहे आप वहाँ रहे हैं और सोच अपने माँ बाप के बारे में रहे, सोचें आप उनके बारे में भी, नो डाउट। उसके बारे में सोचने का ज़्यादा हक आपके भाइयों का है अगर वो है तो। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप उनसे सोचें, उनसे बातें करें, उनसे राब्ता रखें। लेकिन जहाँ बैठी हैं
देखिए, अगर शौहर का दिल जीतना है, अगर शौहर का दिल जीतना है तो प्लीज फॉर गॉड सेक उसके माँ बाप का दिल जीते आप, आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। जी सर। अब तो दिल जीतने वाली बातें ही नहीं रही, अब तो ऐसा हो गया है कि शौहर का दिल क्या जीतना है। शौहर का दिल तो जब जीतना हो कि जब शौहर चाहता हो कि वो उनके माँ बाप के साथ अटैच रहे। शौहर आजकल, बेटे भी आजकल ऐसा नहीं करते, वो भी तो सिर्फ़ और सिर्फ वही बात करते हैं कि जो नॉर्मली आप देखा है हालात चल रहे हैं इस तरह के। देखिए, हम बात कर रहे हैं जीरियाट्रिक सिंड्रोम की या जीरियाट्रिक्स पे बात कर रहे हैं। वो बात ये है कि अब उस तरफ आते हैं, प्रिकॉशंस की हम बात हमेशा करते हैं। आपका बच्चा अगर किसी वजह से किसी तकलीफ़ में आए तो आप उस चीज़ को वहाँ से हटा देते हैं। किसी स्विच जो उसकी अप्रोच में हो तो आप उस स्विच के ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि खुदा न खासा उस बच्चे को वहाँ से नुकसान ना हो। किचन में अगर बच्चा चलने के काबिल होता है, चीज़ों को खींचता है, तो वो ऐसे बर्तन जिसमें पानी गर्म रखा हो, दूध गर्म रखा हो, तो आप हटा देते हो। तो इसी तरह जब बूढ़े माँ बाप हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रास्ते में पड़ी हुई, माँ बाप सही चल नहीं पाते, कारपेट्स की वजह से ठोकर खा के गिर सकते हैं, तो ऐसी शार्प चीज़ें माँ बाप के रास्ते से हटा देनी चाहिए। ऐसे जिस वॉशरूम में वो जाते हैं वहाँ कमोड लगा होना चाहिए, साथ दीवार के साथ हैंडल लगा होना चाहिए। वॉशरूम प्रॉपरली अगर आप उसको देखते हैं तो आपको देखना चाहिए। अगर आपने कोई अटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ रखा है तो उसको देखने की ज़रूरत है। आपको उसको गाइड करना है कि फ़र्श पे कोई चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, फ़र्श पे कोई मतलब अगर सोप भी गिरा हुआ है या अगर कोई ऐसा डिटर्जेंट है जिसकी वजह से स्लिपरी हो रही हैं टाइलें, तो उसको पहले से वॉश करना है किसी बूढ़े के जाने से पहले। और कोशिश करनी है कि बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, जो बूढ़े लोग हैं जब वॉशरूम जाते हैं आपने कोशिश करनी है उनसे कहना है कि आप अंदर से कुंडी नहीं लगाएं, क्योंकि खुदा ना खासा कुंडी अगर लगा दी, अगर नॉर्मली ऐसा होता है वो स्लिप हो गए, कोई चोट लग गई या कोई उनको खुदा ना खासा कोई किसी वजह से उनका हेड इंजरी हो सकती है, अल्लाह ना करे वो हिप फ्रैक्चर हो सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर अगर अंदर से डोर लॉक होगा तो आप मेडिकली असिस्टेंस की जो उनको फ़ौरन ज़रूरत होती है वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बूढ़ों के लिए आपने ये ज़रूर करना है। तो आपने जब वो वॉशरूम जाएं तो आपने उनसे कहना है कि आप जब वॉशरूम जाएं तो हमें इतला दें, और थोड़ी देर के बाद आप ज़रूर पूछें उनसे कि वॉशरूम में आप ठीक हैं। और ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, रियली वाकई बड़ी बातें हैं। देखिए, खुदा के वास्ते प्रोग्राम्स देखा करें, ये नहीं कि सिर्फ जस्तुजू विद हेल्दी लाइफ ही देखा करें, बिल्कुल इससे भी देखा करें और भी देखा करें इस तरह के प्रोग्राम जहाँ सीख हो पॉजिटिविटी के साथ। वैसे तो खैर आप ड्रामे भी बहुत देखते होंगे नो डाउट, लेकिन नो डाउट वहाँ से भी मैसेजेस होते हैं और बातें कब उसको नेगेटिव लें। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों को नोट करें। माँ बाप अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, रियली बहुत बड़ी। नो डाउट इश्यूज होते हैं एक्चुअली। अब थोड़ी सी हमारी जो ये जनरेशन है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, मोबाइल ने बिगाड़ बहुत कर दिया है, लेकिन फिर भी बुज़ुर्ग घर में होना अल्लाह की रहमत है, तो बर्दाश्त करें आप। यानी स्पेशली औरतों को बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन औरतों को अजर भी तो बहुत है। वो ये चीज़ें जो हमें समझनी है और यही चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा चाय का सिप लें आप, और हम भी ले लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा मत प्लीज़। वेलकम बैक। देखिए, टॉपिक तो हमारा जीरियाट्रिक्स है, लेकिन एनी हाउ इन द मीन टाइम जो माँ बाप की बात चल पड़ी है, तो ये तो वो टॉपिक है जिसपे आप प्रोग्राम्स करते ही रहें। एंडलेस टॉपिक है ये, जितनी भी बातें करें आप माँ बाप के बारे में, कोई भी करे, इसको सुना करें आप, क्योंकि देखिए वक्त पे अगर चीज़ होती है ना तो उसका असर अच्छा रहता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी, आपके बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर भी, और आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी के ऊपर भी। होने के बाद रोना कोई फ़ायदा नहीं, माफ़ी फ़ायदा, बिल्कुल
اس وقت آپ بلا وجہ پھر وہ ہم بس بولتے رہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. تو خدا کے واسطے جن کے ماں باپ حیات ہیں سوچ لیں سمجھ لیں طے کر لیں کہ نہیں, بیوی کو بھی سمجھائیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ان کے لیے بڑا برداشت ہوتا ہے آج کل کے بچوں کو سنبھالنا, پھر ساس سسر کی شکل میں دوسرے ان بڑے سینئرز بچوں کو سنبھالنا, نو ڈاؤٹ. لیکن کیا بات ہے, اگر صبر کر گئی وہ عورت تو سبحان اللہ, گھر بھی جنت اور آخرت تو سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ نے ایک بڑا سوری ایک بات آئی آپ ہی کی باقی ہوئی بات ہے, اس کو میں تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو بچے, جی اچھا اس کی وجہ تھوڑا سا ہماری سوشل میڈیا ہے, اور جو تھوڑے سے ہمارے ڈراموں میں بھی آج کل یہ بڑا عام سا ہو گیا کہ بچہ بیوی کے سامنے, بچوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا کچھ؟ یہ تو بہت ہی بڑا بگاڑ ہے. ہمیں کچھ بھی ہے دیکھیں, اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو ہمیں کم سے کم اس کو دکھانا تو نہیں چاہیے. مطلب ہمیں تو اپنے پیرنٹس کو اپر لیول رکھنا چاہیے تاکہ لوگ بچے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک میسج آتا ہے یا کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, لوگ اس کی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے, اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف. جی پلیز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات ہے کہ اب یہ دنیا مقامات عمل ہے. اگر آپ جو یہ ڈرامے لکھتے ہیں وہ ظاہر رائٹر ہے, ڈائریکٹر ہے, ان کی بھی اپنی فیملی لائف ہوتی ہے. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ایسا کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو آپ کی اپنی فیملی میں بھی یہ پرابلم ہوں گے. نیکسٹ جا کے آپ کے بچے بھی یہ دیکھیں گے. تو ہم جو بوتے ہیں ہم وہی کاٹتے ہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اب جو سوشل میڈیا ہم لوگ جو اویئرنیس شوز دیتے ہیں یا جو لوگ ان باتوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس کے ذریعے پیغام بہت لوگوں کو, ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو یہ پروگرام مطلب پیغام پہنچا سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں پیرنٹس ہوتے تھے جو کہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے تھے, جو ساس سسر کی اگر ہم بات کریں. اب جو ہے اگر بچے صحیح سے بات کریں تو ماں باپ بہت کوآپریٹیو ہیں. اتنی فریڈم بچوں کو دی ہوئی ہوتی ہے, اچھی ایجوکیشن دی ہوئی ہوتی ہے, ان کو اسسٹ کر رہے تھے. اب زمانہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ماں باپ بچوں سے ڈریں گے. اب وہی زمانہ ہے کہ بچے ماں باپ کو تھریٹس کرتے ہیں. بچے پہلے ماں باپ ناراض ہو جاتے تھے اور بچوں جو ہیں وہ ڈرتے تھے کہ ہم بھی, ہمارے ماں باپ اگر ناراض ہو جاتے تھے ہمارے اوپر ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی مشکل گھڑی آ گئی کہ بات نہیں کرے ماں باپ. آج کل کی اولاد جو ہے وہ خود ناراض ہوتی ہے بجائے یہ کہ ماں باپ کو منانے کے. ایک تو سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ بچے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے, انہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اس کی ریزن, اس کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بچوں کو اگر وہ غلطی کرتے ہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. جو ان کے سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں, ماں باپ کے اگر بچے کچھ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں, کیونکہ ہر آدمی نے اس دور سے گزرنا ہوتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ بچے ماں باپ کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم چلے جائیں گے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, آپ اکیلے رہ جاؤ گے. پہلے ماں باپ کہتے تھے کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے, اور کیونکہ ماں باپ کی عمر کتنی رہ جاتی ہے آپ کے پاس جب وہ ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے 10 سال اور جی لیں گے, 15 سال, اور وہ جینا ان کا پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کا ہے. کیونکہ اگر اولاد ہوتی ہے تو کیا ماں باپ مرتے نہیں ہیں؟ جو لوگ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے, بچوں کو ثواب ملتا ہے, ان کی زندگی کا ایک مقصد, ان کے بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی تو مرنا تو انہوں نے جب ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کی کیئر نہیں کریں گے تو بھی اللہ نے اپنی زندگی دی ہے, اور اسی طرح جو اللہ نے لکھا ہے اسی طرح سے ان کی ڈیتھ ہوگی, اور آپ نہ انہیں بچا سکتے ہیں نہ آپ انہیں مار سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیوریشن آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آزمائش رکھا ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک ڈاکٹر صاحب یہ تو طے ہے کہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں. ان کا تو چھوٹا دماغ ہوتا ہے نا, مطلب ان کو تو لرننگ وہ ہوتا ہے ان کا ٹائم. تو وہی آپ والی بات سر, مقافات عمل ہے, اور معاف کیجیے گا یہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جنہوں نے خدمت کی ہے وہ آج ماشاء اللہ ایک اچھا بڑا نام اور مقام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کی معاف کیجیے گا وہ موسٹلی, خیر بولنا نہیں چاہیے ورنہ وہ الٹی سی حرکتوں میں ہوتے ہیں. جی سر.
جی جیریاٹرک سنڈروم کی ہم جو بات کریں یا جیریاٹرکس کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کی جوتوں کا خیال رکھنا ہے, ان کو اتنے ٹائٹ جوتے نہیں پہنانے, کوئی ایسا جوتا نہیں پہنانا جو سلپری ہو جس سے گر سکتے ہوں. اگر ان کے واک میں کوئی ایشو ہے آپ نے ان کو واکر لے کے رکھنا ہے, ضرور رکھنا ہے. اور اگر ان کے کمرے میں کارپیٹس وغیرہ ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کہیں کارنر اس کا فولڈ نہ ہوا ہو. آپ نے کوشش کرنی ہے واش روم کی ہائٹ زیادہ نہ ہو. اگر واش روم کی ہائٹ زیادہ ہے, اندر جانے میں دقت ہو سکتی ہے, تو آپ نے وہاں کوئی چھوٹی ہائٹ کا ان کو تاکہ ایزیلی چڑھ سکے کوئی پٹرا رکھ دینا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے ماں باپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بیڈس ریٹرن ہے مطلب بیڈ پہ ہی ہیں, تو ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے سراؤنڈنگ سے چیزوں کو تھوڑا سا ڈسٹنس کر دیں تاکہ واکر کے ساتھ تھوڑا سا موو کر سکیں تاکہ ان کو خدا نہ خاصا بیڈ سور نہ ہو. اور اگر ایسی پوزیشن ہے کہ وہ بیڈ کے اوپر ہی ہیں تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے ان کے تاکہ ایسی چیزوں کا کہ ان کو کروٹ دے سکیں, ان کی پوزیشنز کو صحیح رکھ سکیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے بیڈ کے ساتھ کوئی ایک چیئر رکھنی ہے تاکہ وہ مستقل لیٹے نہ رہیں, چیئر کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیئر کے سامنے کوئی ایسی سٹول رکھنا ہے یا فٹ ریسٹ رکھنا ہے جس کے اوپر وہ پیر رکھ سکے, تھوڑے سے ایلیویٹ ہو کے رہیں ان کے گھٹنے تاکہ بیک سے پریشر ہٹ جائے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو کوئی ایسے کپڑے نہیں پہنانے جس کو وہ ایزیلی پٹ آف نہ کر سکیں. تو یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کپس کے ہینڈلز بڑے ہونے چاہیے تاکہ وہ اسے ایزیلی گرپ کر سکیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو جو سپون دینا ہے وہ پلاسٹک کے ہونے چاہیے, اچھے پلاسٹک والے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ گرم چیزیں ان کے سامنے نہ رکھیں تاکہ وہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ یہ خوف اگر ان کے بیٹھ گیا کہ گرم چیز سے ان کا اگر زبان جل گئی یا کوئی چیز جل گئی تو وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو نہیں لیں گے. تو کیونکہ ہم ان کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی جب ان کو کوئی ایسی چیز دی جائے تو آپ ان کے سامنے موجود ہوں. اگر خدا نہ خاصا ڈر ہو کہ ان کے پارکنسنز بھی ہو جاتی ہے اکثر پیشنٹ کو, تو ان کا ہاتھ کانپتے ہیں, تو ہاتھ کانپنے کی وجہ سے کوئی چیز اگر گر گئی ایک دفعہ تو وہ چیز کو دوبارہ سے گرپ نہیں کرتے, اٹھاتے نہیں, خوف آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے تو اکثر بچے جو ہے اتنی زور سے چیختے ہیں کہ برتن ٹوٹ گیا یا کوئی چیز گر گئی کہ ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ اب دوبارہ میرے سے اگر ٹوٹا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کے ساتھ اسی طرح سلوک کیجیے جیسے بچپن سے آپ سے پاس بہت ساری چیزیں ٹوٹ جاتی تھی, گر جاتی تھی, تو ماں باپ کیا کہتے تھے, کوئی بات نہیں بیٹا اور آ جائے گا. تو اس طرح اگر آپ بھی کریں گے, ماں باپ کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا آپ, اور اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سرخ روح ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی. واہ واہ واہ. اچھا بات نیچرلی چونکہ حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں, بیوی بھی کمانے جا رہی ہے, اپنا ہسبینڈ بھی, ماں باپ بچے دونوں جا رہے ہیں, اور اگر آپ نے اٹینڈنٹ رکھا ہوا ہے یا رکھی ہوئی ہے تو خدا کے واسطے اس پر نظر رکھیں آپ کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے آپ کے ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے نو ایشو, آئی مین ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی اتنا بڑا وہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اٹینڈنٹ رکھتے ہیں لوگ, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کی نظر ہونی, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کیونکہ نظر ہوگی نا تو اس سے کیا ہے کہ وہ اٹینڈنٹ بھی الرٹ رہے گا, وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے گا. اور ایسے اٹینڈنٹ ہیں کہ ریئلی بچوں سے زیادہ وہ خدمت کرتے ہیں, اللہ معاف کرے ہمیں, لیکن کہ وہ اپنے رزق کو حلال کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو بزرگ ہیں, جو سینئرز ہیں, جتنے بھی ہیں, اگر دیکھیں مقصد کیا ہے کہ اس بیماری کو, اس خوف کو ان کے اندر پیدا نہیں ہونے دینا. تو یہ آپ خیال رکھیں گے تو یہ بیماری ان سے دور رہے گی. ویری ایزی اینڈ سمپل. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن کچھ اس پروگرام کے تھرو جو ہے ہم کوئی کچھ باتیں جو ہیں اولڈ سٹیزن یا بوڑھے ماں باپ سے بھی کرنا چاہیں گے نا, جو بہت اہم ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی میں وسائل مسائل سب کی, تو اس میں کسی ایک کا قصور نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ بلیم کر دیں کہ بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں رول سب کا ہے. اگر آپ, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہوتا ہے, بڑی لمبی ڈسکشن ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو بوڑھے ماں باپ سے صرف میں اتنی ریکویسٹ کروں گی, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اولڈ ایج مطلب ہم اگر بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی بوڑھے ماں باپ ہیں, چل نہیں سکتے, بستر پہ پڑے. ہاں, آفٹر 60 جو ہے وہ اولڈ ایج میں آتا ہے, یا جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, تو دیکھیں چلتے پھرتے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے بہت سارے کپلز میں, کہ مطلب سب کی بات نہیں کری, کچھ کی, کہ
आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही चिक 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 चलती रहती है। आप जब आपस में एक दूसरे के साथ आपका हुस्न सलूक नहीं होगा, वही इम्पैक्ट आपकी औलाद पे पड़ता है, आपके घर पे पड़ता है। आप आपस में बैठे हुए हैं, आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपका इंप्रेशन क्या पड़ा है बच्चों के ऊपर? आपने आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना। आपके अगर कुछ इख्तलाफात भी हैं, ज़ाहिर है ओल्ड एज है, इंसान की बर्दाश्त कम हो जाती है, लेकिन आपने एक सक्सेसफुल लाइफ के कुछ जो हैं वो कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ हैक्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हैक ये है कि आपने आपस में जो है एक दूसरे से नहीं लड़ना। आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे की इंसल्ट करेंगे, तो देखने वाली बहू, बेटा, बच्चे वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जो बाप अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनके बच्चे अपनी माँओं की इज़्ज़त नहीं करते, और यही बच्चे जब इनकी शादियां होती हैं तो फिर ये उस बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते। तो ये एक साइकिल है। इसमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप इसमें एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें, एक दूसरे की प्रेस्टीज का ख्याल करें। इससे क्या होगा, आपकी डिग्निटी बरकरार रहेगी। बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप जो हैं वो, तो उनको अगर एक लफ्ज़ भी हम कहेंगे उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब वो हर वक्त लड़ ही रहे हैं, हर वक्त उनकी आपस में चली, कहेंगे इनकी तो आदत है चिक चिक करने की, हमसे भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने आप को अवॉइड करें, इससे आपके घर में काफ़ी हद तक सुकून होगा। और ये बच्चे जो सीख रहे होते हैं, आप ही से सीख रहे होते हैं। बचपन इन्होंने कहीं बाहर तो नहीं गुजारा, बचपन तो आप ही के साथ गुजारा है। आपने अपने आप को रोल मॉडल बनाना है ताकि आपके बच्चे भी इसी तरह का रोल मॉडल बने। सुभान अल्लाह, बड़ा मैसेज है। इमेज करें आप, जो बड़े होते हैं वाकई, इनका मतलब है सीनियर सिटीजन, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रियली मतलब उनसे ही सारा सिलसिला चल रहा है। अगर वो बच्चों के सामने आपस में ही भिड़ते रहे तो फिर क्या होगा? मतलब ये तो देखिए, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े होकर हम बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। ठीक है, वो एज फैक्टर है, भूलने की बीमारी, लेकिन इट डजंट मीन। उमर शरीफ साहब हमेशा कहा करते थे कि वो उनके पास सर्टिफिकेट था तो वो अपने घर की जगह दूसरे घर में चले जाते थे, मैं सर्टिफिकेट भूल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो एक ड्रामा था। लेकिन हम बड़ों को ज़्यादा एहतियात करनी है। देखिए वक्त जो है ना बदल गया है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, हम बड़ों को भी उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम बड़े लड़ते रहेंगे तो बच्चों पे क्या असर आएगा? सर, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो बूढ़ों की जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आते हैं। तो मसल्स की स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए आपने जो जवानी में आपकी आदत थी, आप अगर वॉक नहीं थी तो आप बुढ़ापे में भी क्या करेंगे। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको जवानी में ही बेहतर करनी होती हैं। आपका खाना पीना आपने जवानी में बेहतर करना है। अगर खाना पीना अगर आप बेहतर नहीं करेंगे, बीमार होंगे। आपकी आदत है गुटखा खाने की, तो आप बुढ़ापे में क्या आप स्ट्रेंथ रहेगी, आपका लीवर ख़राब रहेगा, आप तो फिर मस्कुलर वीकनेस भी होगी। अगर आपकी वॉक की आदत नहीं है तो आपके क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग वीक होंगे, आप खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर आपका गलत पोस्चर में बैठने की जवानी में आदत है तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? कोई आपको गाइड नहीं करेगा, लेकिन गाइड हम कर रहे हैं आपको। आपने कोशिश करनी है कि अपने माँ बाप को, अगर बूढ़े हैं तो उनको बाहर लेके जाइए। हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर रखिए ताकि वो आउटिंग करें, उनको थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो और थोड़ी सी उनको दुनिया के बारे में पता चले। अगर एक ही कमरे के अंदर वो कैद रहेंगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है उनके दिमाग में आती चली जाएगी। बच्चे ख्याल नहीं रखते, बच्चे अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन आपने टाइम निकालना है। हमारे यहाँ ठीक है कि दो यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्रीज़ की तरह, फॉरेन कंट्रीज़ की तरह हम 2 छुट्टियाँ नहीं हैं, सैटरडे संडे, लेकिन एक छुट्टी तो है। एक छुट्टी में हम इतने बिज़ी होते हैं, आप देखिए कि हम या तो सो के गुजारते हैं या फिर हमारे कोई ना कोई काम होते हैं ज़िंदगी में, वो करते हैं। लेकिन माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम सौदा सेल्फ लेने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। सर एक बात याद आ रही मुझे, आजकल तो 3 दिन की छुट्टियाँ हैं सर। आप क्या कह रहे हैं छुट्टियाँ नहीं है सर? मज़े आ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? कैसी बात? दूसरा बात, सॉरी सर, वेरी सॉरी, इनको तो नहीं रोक सकता मैं, लेकिन आपको रोक सकता हूँ मैं। सर ये माँ बाप को जब बच्चे कहते हैं कि चले बाहर चलते हैं, तो माँ बाप को भी जो है ना उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। अच्छा अक्सर जो सीनियर पेरेंट्स होते हैं, नहीं हम थक गए, अच्छा ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक होता है। आपको पता है वो भी इंसल्ट है बच्चे की ना, क्योंकि वो बीवी के सामने, तो ये चीज़ है। जी सर। लेकिन एक चीज़ है कि वो माँ बाप कर सकते हैं जिनको वो जो सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, जो हर वक्त जो है अपनी फैमिली के लिए मुस्तकिल अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे होते हैं। कि वो माँ बाप हो सकता है थक जाते हों, वो माँ बाप जो है हो सकता है वो थोड़ा रेस्ट चाहते हों, लेकिन जो माँ बाप घर में ही पड़े रहते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़िज़िकली ज़ाहिर है कि एक आराम की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है थोड़े से मसल्स को रिलैक्स करने की। लेकिन सर जब बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो एनर्जी आती है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल एनर्जी आती है, लेकिन बात यह है कि बच्चों को भी
کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے حساب سے وہ جہاں چاہیں وہ لے کے جائیں, لیکن ماں باپ کی کیا جی کیا چاہتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ لے کے جائیں گے تو ماں باپ منع نہیں کریں گے. ایکچولی ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ پتہ کیا ہے کہ ایک تو پروگرامنگ ہوتی ہے کہ بھائی ہم اگلے ہفتے وہاں جائیں گے. اچھا وہ میرے ساتھ بڑا برا تجربہ رہا ہے, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اینڈ میں جا کے چلے نکلتے ہیں باہر, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. اب یہاں وہ آپ پلاننگ کریں, وہ پریکٹیکل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. بچے اگر کہیں باہر لے جا رہے ہیں, کوئی وہ مزدوری کرنے نہیں لے جا رہے, مطلب آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے سر میسج مل گیا آپ کو سر, انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور نہیں بالکل صحیح ہے. اگر دیکھیں آپ کسی کو عزت دیں, آپ کسی کے فیصلوں کی رسپیکٹ کریں تو وہ لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے, ہر ایک کا اصول ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہی آتا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی انا کے خوال میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے حساب سے چلے. اسی لیے میں نے کہا کہ بوڑھے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی, اکثر میں نے دیکھا ہے جو اچھے پیرنٹس ہیں یا اچھے اولڈ سٹیزن, آپ پارکس میں جائیں, ہمارے ڈی ایچ اے میں دونوں میاں بیوی اتنے بوڑھے بوڑھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر. دیکھیں کس کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے, کون سے ہوتے ہیں زیادہ مطلب دونوں ہی برابر ہی ہیں, اچھے بھی ہیں. میں نے یہ دیکھا اتنے بوڑھے بوڑھے, میں سوچتی ہوں کہ اتنے بوڑھے بوڑھے کیسے واک کرنے کی اتنے. آپ جا کے دیکھیں ڈیفینس میں ہمارے پارکس ہیں, وہاں پہ ہم کبھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں ڈیفینس ایلیٹ ایریا ہے, لیکن وہیں سے برقرار ہیں ماشاءاللہ. بالکل ہیں, بالکل بوڑھے. اور اچھا اب وہ لوگ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ بھئی بچے لے کے جائیں, یا اگر بچے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اکیلے دونوں میاں بیوی گھوم رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے, انہوں نے اپنی لائف. آپ دونوں بھی اسی طرح کرتے ہیں مطلب؟ ہمارا تو ابھی بزی لائف ہے, اس لیے ٹائم اتنا نہیں. میں مذاق کر رہا ہوں, سمجھے نہیں آپ. جی جی. ویسے منہ کی آپ نے بات نہیں بتائی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو وہ یہاں وہاں کر کے چلتے ہو. وہ اکیلے اکیلے آتے ہیں, دونوں اکٹھے آ نہیں سکتے. نہیں سر, ایک بات یہ نہ کہیں آتے ایک ساتھ ہیں, لیکن جیسے اترے نا وہ ادھر ہی ادھر واک کرتے ہوئے اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ دیر ہے پھر بھی آمنا سامنا ہو جاتا. فرار تھوڑی دیر کا. زندگی کا یہ سارا زندگی کا ایک حصہ ہے, اور ہمیں بچوں کو اسپیشلی, کیونکہ ہم نے وہ خود کو بھی ڈاکٹر صاحب, ہم خود کو بھی بینگ اے سینئر, جیریاٹک ایک ایسے کنڈیشنز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ خود بخود ہی کسی وجہ سے آپ کو نہیں آتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ ڈائبٹیز ہیں, خدا نخواستہ اگر آپ کو ہائپرٹینسو کوئی چیز ہے, یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں آتی ہیں. آپ کی واک اگر کم ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ مسل اسٹرینتھن نہیں رہتے, آپ کی مسکولر ویکنس ہوتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ جوانی میں آپ نے کچھ ایسا کھانا پینا کھایا, مطلب ایسی چیزیں کھائی ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو گئی آپ کو, یا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہیلدی لائف سٹائل سے ہٹ گئے تھے, آپ جنک فوڈ کی طرف آ گئے تھے. نارملی ریٹائرمنٹ لائف کے بعد انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے, اپنا خیال نہیں رکھتا. لیکن اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو بڑھاپے میں کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپے میں آپ کو کسی لاٹھی کی ضرورت ہو سکتی ہے, آپ کو واکر کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو اس سے پہلے اس کا سدباب کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, بالکل سارے بوڑھے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ دیکھیں بے شک آپ کے بچے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی صرف بچے ہیں تو آپ نے جینا ہے اور آخری وقت تک جو ہے وہ بچے جن کے ہیں وہی جیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے لیے جینا سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کے کچھ اصول بھی دیے ہیں آپ کو. دیکھیں جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کے بچے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر سے نعمتیں دی ہیں, آپ کو صحت دی ہے, لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے لیے جینا ہے. جن کے بچے ہیں انہوں نے بھی, جن کے بچے نہیں ہیں انہوں نے بھی, یا جن کے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہوں نے بھی. اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. فزیکل ہیلتھ, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے واک کرنا ہے, پانی آپ نے بہت زیادہ پینا ہے, اور اگر آپ کو شوگر ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ نے بد احتیاطی نہیں کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کھا لو گولی کھا لوں گا, ایسا نہیں ہے. اپنی ہر چیز کی اپنا میڈیکل کیئر کرنی ہے. یہ تو ہوگی آپ کی فزیکل ہیلتھ کی طرف. سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیو کرنا ہے. مینٹل ہیلتھ کیسے سیو ہوتی ہے؟ مینٹل ہیلتھ کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ. آپ یہ سوچیں کہ آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے, یا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرا آپ کے لیے کرے. آپ کوشش کریں اپنے لیے
कम से कम उसके लिए नहीं, अपने लिए तो करें। अपने लिए तो आप पॉजिटिव सोचें। फ़र्ज़ करें अगर कोई आपके लिए नहीं कर रहा तो आप अपने लिए खुद करें। कोई खाना नहीं ला के दे रहा, आप खुद उठ के ले लें। आपके कोई काम नहीं कर रहा, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये हैं कि मेंटल हेल्थ पे अपने इफ़ेक्ट करें। कभी भी किसी पे ब्लेम ना करें, ब्लेम गेम ना करें कि इसने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं भूखा सो गया, उसने मुझे पानी नहीं दिया तो मैं प्यासा सो गया। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भाई आपने अपने जेस्चर से जो है ये ज़ाहिर किया, और इन्हीं चीज़ों से इंसान की मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। नेगेटिव नहीं, कहते हैं इस्लाम में भी है कि 70 एक्सक्यूज़ आपको देनी होती हैं अपने मोमिन भाई को माफ़ करने के लिए। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुकून रहे, तो बूढ़े लोग ज़्यादा अब स्पेस दें अपने आने वाले बच्चों को, तो बच्चे भी सीखते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों को 70 एक्सक्यूज़ दें और अपने लिए खुद जिएँ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। और सोशल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन हमेशा बताती हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल, आप लोगों से मिलें, अगर जा नहीं सकते तो मोबाइल पे बात कर लें, फ़ोन पे बात कर लें, अपने बच्चों से बात करें, कॉल करें अगर वो नहीं करते तो आप कॉल कर लें। उसके बाद स्पिरिचुअल अल्लाह ताला से जुड़ें इंशाअल्लाह ताला, और डिग्निटी से जिएँ। कभी भी अपने आप को लेट डाउन करके ना जिए। डिग्निटी, और डिग्निटी इसी में ही है कि आप दूसरों के काम आए। सर छोटा सा अगर वैसे, और दिल दिमाग से 2-3 बातें आ रही हैं, अगर आप नहीं, पहले आप वो बताएं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। आप कौन सी 2-3 बातें आपके ज़हन में? देखिए, मेरे जो जहन में बात आई है ना डॉक्टर साहिबा की, और डॉक्टर साहब की बात सुन के नेचुरली उनके पास इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं। आप एक चीज़ होती है ना, बच्चे आपको नेचुरली, अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन वो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी बहुत करते हैं, कोई शक नहीं है। वो हालात हो जाते हैं तो वो जब आपको कोई चीज़ कहे कि मैं पानी पिलाता हूँ, मैं आपको खाना निकाल देता हूँ, तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, अरे नहीं बेटा, मैं आप ये यहाँ से मोहताजी शुरू होती है, जो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आप खुद करें, आप अपना केयर खुद करें। आप इसमें ज़रा ये स्टार्ट होता है कि आपने उनसे पानी मांगना शुरू कर दिया, फिर खाना, फिर वो नहीं दिया तो आप भूखे रह गए। जी सर, शॉर्ट। देखिए, मसला ये है कि हमारी जो यंगस्टर हैं, जो जवान नस्ल है, वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो ये जो आप खिदमत की बात कर रहे हैं वो खिदमत की तरफ हैं, लेकिन वो लोग जो फैमिली में जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बेरारवी के शिकार हैं, आवारगी का शिकार हैं, वो लोग जो हैं, मैं उनकी तरफ से इशारा करूंगा। माँ बाप को तवज्जो देने की ज़रूरत थी बचपन में। अगर बच्चे आपके छोटे हैं, आज तवज्जो दीजिए, कल आपके यही बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन अगर आपने आज इनका ख्याल ना रखा, ये पौधे को आपने सही से सींचा नहीं, तो ये बड़ा हो के ना सिर्फ आपके फैमिली के लिए बल्कि हमारे माशरे के लिए नासूर हो सकता है। तरबियत आपने देनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला इसका सिला दे। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मैसेजेस। बस वही है कि हमने ख्याल रखना है, और वक्त पे अगर चीज़ आदमी सही कर लेता है ना, तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। और माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वो परेशान रहते हैं जो मौके से फ़ायदा नहीं उठाते अपने माँ बाप की खिदमत करके। हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखें, हमें मिला के रखें, और हम अपने पेरेंट्स की, अपने बुज़ुर्गों की, सीनियर्स की, माँ बाप, बुज़ुर्ग, रिश्तेदार, जितने भी सीनियर्स, इवन रास्तों में भी मिलते हैं तो हमें उनका केयर करना चाहिए। यही हमारा दीन है, और यही हमारा धर्म है, और यही हमारी सोच है और होनी चाहिए। अल्लाह का बड़ा एहसान इस मुल्क पे, इस कौम पे। अपना बहुत ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्लीज़, अल्लाह हाफ़िज़।